हामबाय मिडियायाव सिनियर फाइमाजों बागै जों बिनि थानाय 2 दिन आगे दिनै भिडिअ थाङै दिनै बरम गोनां रेवती महन्त्रीफ्रा एमपि ताइ बरम गोनां जों पाताल कैना आरो भिडिअ बरमनि गायसा कक्सा पान्दांनानै थांतानि थांग्रु दिनै आजागानि लकेल एरियानि भिडिअनि जे बुरि बदल बरफ बिखुब खायदानि दिनै तिप्रा मथानि न जोंनो ब्लेम खायका ताइ दिनै बुवाग्रा नबो खायना फैना आंखाय कक सामानि न थै जों दिनै हुकु तैसाव हयते जों आपनो बिरुद खाय दिनै गायसा मिसिं आं खालायखा अबन बिसिं तै आं कक साना मोसङो आजागानि लकेल एरियानि जे बुरि बदल बरफ क्लियारलि साइड खाजे अजागाव कोनो तिप्रा मथानि याक गरै बा अर TWN नि कोनो याक गरै किन्तु बरफ जोंनो जे तिप्रा मथानो बुबाग्रानो बरफ डाइरेक्ट ब्लेम खायखा जे अर बुबाग्रानि याक दङ तिप्रा मथानि याक दं होननाय आपन आं जों हुकुति सानि बोरै बदन हयते जों आपनो बिरोध खायो ताइ जों आपनो सिलेंमा रिउ तामनि हिमाले नायने अजागाव कोनो रेवती महनि बिरोधेबो साजागिया बा बरम गोनां रामपद जमातेनि बिरोधेबो साजागिया अर साजागो सुदु पाताल कैनानि बिरोधेसि जे जागा थाङो आरानो पाताल कैनानि बिरोधेनो गुबेक खुंजागो बिनि बिरोधेनो बेनार कसम खुंजागो कारण ब पाब्लिक रंनो चिनि तिप्रा सारंनो गोबांमा जागानो थगाय जाखा आपनि प्रमाण दङ बर सावो दरकानाखा जों बर रिसिभ बन्द खुंनि मानो चिनारो बर बार फाइसनो रां फानबाय जा जों बर नको खरब्रिन बुङै जों बर बार रां रह जा मासुसि खबर मा रहनि साइ दङ आरो लकेल बुरि रक गाबो त प्रमाण सिरि दङ आरो त कुनु चिनि बुबाग्रानि याक करे बा चिनि तिप्रा मथानो हयते याक करे के आबन बागे जों आपनो बिरोध खायो जदि न चिनि बुबाग्रानि थिनां पानो कुनु किछु के जों TW नेङै तिप्रा मथानो हयते जोंबो चाङोरि खाजाक बखोरि खाजाक जों बुबाग्रानो जथेस्थ जों प्रटेक्ट खायनाय बुबाग्रा बिरोध जेकुनु किछु थांमानि दिन जों बोरै बदल चिनि YTF चिनि तिप्रा मथानो हयते जोंबो जे साजागा थाङै पानो जोंबो बुबाग्रानो जे साजागा थाङो बुबाग्रा जे जागा फान दङ जों कोनो प्रटेक्ट खायनाय बगै जों जथेस्थ जों सम्बल दङ जों बुवाग्रानो कोनानि बागै बुवाग्रानो दकानाखा कासि फुनुगि बाइक कासिनो बजागा थानाय कासनाय दकानाखा जों दङ जों बिनि सेंक्राङै जों बायसि खायदि जों लराय खायनाय बिनि बुवाग्रानि सेंक्राङै जों जथेस्थ सक्षम जे BJP जे लिडारक ताबो आइके जे ब्लेम खुनांगि दं सिन बुवाग्रानो बनो आरो कक्साया सिलसाय दङ आबो किन्तु टोटली रं हामबाय इनके बाय पाइथाकक इनके ओ जे गतना दिने तो वुमेन्स कन्स्टेबल सारा जे बुरै रंनि यागा नायमो थांना आदं र याक्ति सामानि आबनो तैले नरक नायमो थां रंना ताम कक फिरं मंग दिने लाइक खानो सिलेंमा तामनि हिंके बुरै रंनि जखन बुरै रंनि सि आ जागाव बिखुब नङानि जागा हुंका बुरै कन्स्टेबल सि तंनानि बरु सो सिजाक दं जे बुरै कायसा बुरै रंनि साकाव जला रं याक्ति सानानि अधिकार दं नै अब किन्तु टोटली संविधानिक बिरुद्धे अब किन्तु टोटली आइननि बिरुद्धे अबन सानथाका अब ताबो इलिगल सि जों उल्टा सि केस रिमानो जे कायसा बुरिनयागो सागो बाहेके चलारक याक्ति सायमान बाहेके चला कन्स्टेबल फाय याक्ति सायमान बेले हामबाय तिनी हकुति सागो जों तिनी प्रोटेस्ट रैली खालेखा नाहर मानि प्रोटेस्ट रैलीनि एकटा कारण अब ओंखाय तिनी बरम गानां एमपि बिनि कक बुवाग्रानि उपर कक सिलचा माने अब अत्यंत नेक्कारजनक डेमोक्रेसियो जथक शेष कक सानाय जनगणेर उद्देश्य मैया किन्तु तुई दुगो जे घटना घटेखा आबनि परिप्रेक्षिते बुवाग्रानि उपरे जे कक सिलचामानि तिनी एमपि महोदय अब खूब हीन मनोभाव एवं एकदम राजनीतिक खूब एकदम तला निम्न श्रेणी राजनीतिक नि कक नि आं अब चंगो आबनि बागै दरकार त्रिपुरा राज्य शांति परिवेश सृष्टि खायनि बागै पाहाड़ एलाकागो शांति परिवेश सृष्टि खायनि बागै जोंनि बरम गानां एमपि नि बिनि जे बक्तव्य अब अतिसत्व प्रत्याहार खायै जोंनि बुवाग्रानि आकार सानानि दरकार दङ
karon bubagara jothani bubagara abosuro chudu chini bubagara mangya borom garang repoti mon Tripurani bo bubagara ite bubagara no upore kini abote haike tala bondi khayi Agartala Rajbari khanai hini abote hai je kok silchamani abo খুব নিন্দনীয় ব্যাপার কারণ রাজবাড়ি abo উন্মুক্ত জায়গা সেখানে চিনি শুধু রাজবাড়ি শুধু ত্রিপুরামথানি মাঙ্গিয়া abo রাজবাড়ি চিনি ডাইনেস্টি আদিনি যে 184 জন রাজা রাজত্ব খাই থাকা বরং একটা নিদর্শনকে চিনি তাবো রাজবাড়ি রাজপ্রাসাদ দङ abo কিন্তু আবনো কক সিলচাগৈ তিনি যেভাবে কক সিলচা খাবো abo খুবই হামিয়া কাজে আবনি বাগৈ বউয়াগারানি যাহাতে নাকার শান্তুক এবং ত্রিপুরা রাজ্যগো যে রাজনীতি খাইতাই গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেসি পদ্ধতি রাজনীতি খাইজানো অধিকার দङ বো খাইতে কোনো কেউ বাধার গিয়া তবে কখনো প্রশ্ন তামর ছুপাই খাবা তিনি পাতালকন্যা একজন টিপিএফ নি নেতৃত্ব মানি বো পয়লা তামো সাকাবা আং ভোট নাইয়া বাংলাদেশি গো ব্যাক বাংলাদেশি বড়রনি ভোট আং নাইয়া आं राजनीतिक बाय गदाल जायगा आंनि लक्ष्य उद्देश्य खाय एनआरसी त्रिपुरा राज्य चालू खायनानि बागै किन्तु ताबुक এই জায়গাগো পাতালকন্যা জমাতিয়া गोबांमा बरंनि आरो रां नाखा যারা সেই দিনে তিনি আন্দোলনমুখী অংনাই যারা বন কালো পতাকা রিকসম ফুনুংনাই বরং পরিষ্কারভাবে সাকা जों खेतगो माइ रागै माइ फालि পর্যন্ত পাতালকন্যাनो जों সাহায্য খাইকা চাকরি খাইনাय বিহিকংপুनो जों রাং থেকে जों খাইকা পাতালকন্যাनो চালু সাহায্য খাইকা কিন্তু পাতালকন্যা যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা খাইকা পাতালকন্যা যেভাবে বেইমানি খাইকা পাতালকন্যা যেভাবে বরক ভাই বেইমানি খাইকা আমনি বাগৈ বরক তিনি সুচ্চা রঙই সেই দিন সাকা পাতালকন্যা তিনি রাং কিফলি রুদি কিন্তু সেখানে পাতালকন্যা বিনি রাং কিফলি রুদি নেই পাবলিক যখন সুচ্চা রংখা সেখানে রেপতি বাবু বাইকে কংনো সাকাবা পাতালকন্যা গো ব্যাক কিন্তু রেপতি মোহন ত্রিপুরা গো ব্যাক হিনিতে কেউ জনগণ কক্তি সে না বলে তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার রামপদ জমাতিয়া গো ব্যাক হিনে কেউ স্লোগান তিসিয়া বলে আর শুধুমাত্র পাতালকন্যা টার্গেট খাইছে বরক বিক্ষুব্ধ জনতা বিক্ষুব্ধ বরক পাতালকন্যার বিরুদ্ধে ককসাগো ইনকে সেখানে রেপতি মোহন ত্রিপুরা চিনি এমপি বো তামা আসুক সাগো কালাইমো হাইকাই সাগৈ বড় বউয়াগারানো তালা খাগৈ পুরাপুরি খাইনাই অবরোধ খাইনাই রাজবাড়ি অবরোধ খাইনাই আমতে কক বাহাইকে শিলচা ছাড়বাবো আবনি বাগৈ তাবুক যদি বউয়াগারানের উপরে যদি কোনো কিছু যদি ঘটনা অঘটন ঘটি গায় তার জন্য দায়ী রেপতি মোহন ত্রিপুরা এবং বিনি দল বিজেপি দল দায়ী এবং নাই আবশ্যক পরিষ্কার দায়িত্বহীনভাবে ও ককসুন কারণ ডেমোক্রেসি গণতান্ত্রিক অধিকার তো যে কোনো জনমত গঠন খাইনানি কিন্তু তাই বলে একজন ব্যক্তি উপরে এভাবে আক্রোশমূলক কক সাজানাই এভাবে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কক সাজানাই আবনি কোনো নৈতিক অধিকার করি তিনি শুধু হকুত হিসাবে তিনি বিক্ষোভ মিছিল বা তিনি খাদুমা মিছিল শেষ কগিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য বড়ত চিৎকার চিরগি কক সাহিত্যঙ্গ যে না অব কক অংমাইয়া কাজে जों তিনি হকুত হিসাবে থেকে जों তিনি আওয়াজ তিনি খরাং তিসাই जोंबो সাগো অতি সত্য রেপতি মোহন ত্রিপুরা বিনি যে কক চাইয়া সামিনি অব রথরই নাটক এবং বউয়াগারানের নাকর সন্ত হামবাই